बाहिगे of funding shipping of Chubajakha আমি তুমি থেকে তাইতো সম্পর্ক মিলেমিশে সাময়িক সবাই অনুমোদন পাই কি অবস্থা পাইয়া এবং বাবাকে 11000 ফ্যামিলি না ওখান থেকে যায় কত জমা দাও রোটি কেমন একা তো ওরে বহুই নাই ও শেয়ার বে আতো মিনে ওর কি আমি রাহুল ফল চতুর্থ সেন্টার মানে যে ফুড রেঞ্জ বা জাमुं যে মানে বিশেষ করে মাইরম রক বাগমানি जों kuila bagi fika yang kila blog ni andaro kopilang kai UB Nagar dai Uttar Burma tinta jaga bagi fika aro pray araisho jona pray Bwkhaktwi kai tabu bagi tango tabu ke bortoman jaga kai Bwkhaktwi constitution ni andara promote na kar jaga ni mong jaga phaisa pajak aro जों 78 ফ্যামিলি ন जों बागै दङ বিশেষ করে जों बागमानि कारण तो যতটা সাইমানা করোনা ভাইরাস লকডাউন পিরিয়ড বিভিন্ন আঞ্চলিক ঘরের তৈরির দানচানাই ঘরের মাসে মানে আং দমাইকা থাঙै ফাইমিয়া ইনকাম কरै আবনি বাগै এলাকা বকিনো এলাকানো जों आबुनि बागैनो ONGC चंखा आरो चिनो ONGC नि ऑपरेशन बा ड्रिलिंग समय तमानि ड्रिलिंग पॉइंट तमानि के अमो चिनो ONGC ऑपरेशनल एरिया नि सिंगन खबजागा जों वानसका एरिया नि गरि गररनो जों बिसिसापना साम बागान नै जों तिनि आरो फैजा जों सारा तिफ्राव विशेष करे ONGC ऑपरेशनल एरिया बरमोरी एरिया चिनि आगरतला एरिया चिनि कुनाबन कमलासागर एरिया कुनाबन काकराबन एरिया किल्ला एरिया अमाहाय जागाराव जों बागै दङ 5000 फैमिली चिनि ONGC अनुमोदन जाजाक आबनि बिसिङा जों गिबि पर्यन्त 3000 फैमिली ना जों ताबुकता कायसा हिरा गरा नाय बाकी तंखौ आबोर बायके जों 3000 फैमिली जाय होक जों যত জায়গা না কুড়ি বড় রং না जों सिलेक्शन खायो বিভিন্ন পঞ্চায়েত মাধ্যমে ব্লক মাধ্যমে বা SDM মাধ্যমে जों অফিসিয়াল सिलेक्शन खालायनाय रही दङ कुड़ी बड़ो विशेष माने बिसिंथि चौबासो मानथखलै তাই পরবর্তী সময়েও চিনি তাই প্রথম তাই 2000 মতো চিনি প্রচার জমা যাক অনুমোদন যাক 2000 ফ্যামিলি বিসিংও जों ধাপে ধাপে जों চিনি যারা চঙ্গै आयरनानै थांनाय आबाहाय जों जाबाना के जोंनो चिनि सामंग चुबानाय विशेष করে চিনি ट्राइबल इंजीनियर सोसाइटी बदल बरंनि याकिन सामं इमप्लिमेंट खायजाक दङ ONGC डाइरेक्ट কোনো রাং খরচা খাইমিয়া কোনো NGO বা থার্ড পার্টি এজেন্সি नि बिसिंथिनो जे কোনো CSR नि इमप्लिमेंट खायजाक ONGC आबनि बागैनो ट्राइबल इंजीनियर सोसाइटी नि याक्ति असामर तांगाक दङ शुধু भारत सिमिया आबो बादे अन्यान्य NGO आरो जाक प्रजेक्ट जमारा जाक बरगस अमनि बिसिंथि CSR नि बिसिंथि अमाहाय माने बागै दङ एबो बादे चिनि त्रिपुरा गभर्नमेंट नि विभिन्न डिस्ट्रिक्ट नि DM नि SDM नि भिडियो ब्लॉग नि जतना ONGC नि CSR नि बिसिंथि बरंनिफ्राय सेंक्शन खालाय बागै दङ साइमन जेहेतु CSR जों वन अफ द CSR मेम्बर गत मासो चिनि धाराई डिस्ट्रिक्ट प्राय
more than 40 lakhs ni omahai food grains ba chamu packet bagani bagi bor অনুমোদন খাইতলাংজা এর মধ্যে নৌকা যিনি গোমতী ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে ডিএম ONGC কর্তৃপক্ষ নিয়ে এপ্লাই হওয়া বরং হয়তো কনসিডার সাথে আমাহাই শুধু আমাহাই কর্মচারী বদল বা আরও 4টা কর্মচারী বদল বিশেষ করে অফিসার ক্যাটাগরি একটা অ্যাসোসিয়েশন করলো অল ইন্ডিয়া SC/ST এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন করলো বদলত এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন রিকগনাইজ DMS OBC MOBC বদল চিনি বিশিংতৈ তাই ট্রাইবেল ইঞ্জিনিয়ার সোসাইটি বরং বিশিংতৈ অসামাসিক খাইতাম আবো বাদেবো অন্যান্য সংস্থাও খাইতাম তাইব খাইজাকথों কারণ ত্রিপুরা হাওয়া অনেক গুরুই বড় বিশেষ করে যিনি ত্রিপুরা সারত তাইব গুরুই বেগরা খাংরা কমিউনিকেশন গুরুই তিনি যে জায়গার সিংখামিরি থেকে উত্তর বড়বড়া এরিয়ার আমো হয়তো কেউ যোগাযোগ খাইয়া না বা বরং হয়তো কোনো কেমনই সাহায্য হয়তো পায় না সরকার হয়তো কিছু রইতাম না কিন্তু কোনো NGO বা আমাহাই ONGC হাই বা অন্য কোনো সংস্থা আমায় আমুক থাকাই রইয়া না রিমায়া না নিয়ে আসা হয় কারণ আমায় যে জায়গার जोंसो आरो थाङै सावैनानै अनेक दाय ओमफ्राय अनेक बरं আমায় ऋतुगै गारि उइनाय गोरै बारन रैनानै खुब कष्टकर नै आं मानसिफोरा যাই হোক जों जेसेखाफोराव जों जागाराव दिनै रिफाइका ऋतुगै उइफानाव आबो गालायनो आं खाताम थाका जों चाइटंनाय আমায় गोरै बारन जौगानानै তাই কাম सानानै পরবর্তী সময়েও जों जौगानानै चाइटं ओमफ्राय कैसे जों लकडाउन पिरियड बा जों कर'ना भाइरासनि बागै जों जे मासे मानिया जों मानसिखौ फैमानि मेन बागै जों ससियेल डिस्टेंस अथवा हासार के तंनारो ओ जे राइडारो जों साइमानानै उचित आबो आं कयना मुचंता बारमान कयना मुचंरो जों 1.5 मिटार हासार कमै कक्सारानि उचित आगे जों जत बरं आखुबै कक्सारानि उचित कारण चिनि खरचाबै खरचा कक्सारानि हामा मानजोला याखांगानो जों आरो যদি সেই করোনা ভাইরাস তংনা তাই খরচানে आरो सलमानि याक থেকে यगनानि गाय आबोनो उचित जों हाजार के कमै कक्सारानि ओमफ्राय मास्क थुमनानै उचित ओमफ्राय जों बार याक सुनाय मेनटेन खालामनो उचित कारण जोंनि याक भाइरास हाबैमानो बखौगा हाबैमानो बसागा हाबैमानो अ भाइरास जेहेतु কোনো बिसि भैक्सिन फैयाखै सो अमन একটা बिथि जे जों डिस्टेंस नारगै बा हासाला दंगै मेनटेन खालामनाय जों कक्सालायके आबोनो जोंनि একটা बिथि सामलायनाय आदारवाइज जों मात्रै যে জায়গা অনেক বড় সাইমে হই বা অজান্তে প্রতিরক্ষী লামা রোগ বা নখ বিশি গফানো রোগলাম রোগ যেখানে কমন জায়গা রোগ আপনি রোগ প্রতিরক্ষা খিবে যেহেতু আবার গভর্নমেন্ট রায়জা খাই রেখা আমরা মানি চাই কারণ প্রতিনি বিশিংতে তা কারণে আরো ভাইরাস আমাদের মধ্যে স্ট্রিক্টলি सागनो जत्न अब कन्सियसनेस तुइनाय चलिनानै उचित जों जेसे जायगाफोर थांदि बाजारावफोर थांदि अफिसावफोर थांदि जों सामोफोर थांदि जत्त जायगानो जों जों तिनियो एमनेखे टोटल टार्गेट एके तो किल्ला ब्लक बाय जम्पुइजला ब्लक किल्ला ब्लक अलरेडी जों 3टा जायगा बागै फैया उत्तर बरमुरा एरपरे उत्तर ब्रजेन्द्रनगर एडिसी विलेज ताई कपिलुं 4 नम्बर सिनी जम्पुइजल हब गुलिराइबारि एडिसी विलेज ताबो जों प्रमोदनगर एडिसी विलेज बागै दङ नेक्स्ट ताइसा हिरापुर थांफिनाय टोटल सिनी तिनि 540 टोटल बागजानाय आमनि बिसिङा एंत कमप्लिटिं फैया इन टोटल ओवरऑल सिनी ONGC CSR नि प्रोजेक्ट बाय टोटल तिनी जोराते 3000 प्लस अलरेडी बागजागोन नेक्स्ट टाइम मोटामुटी 2000 एसे किछु कम दंख जों बागलाय माने के जेनारेलि ONGC नि
त्रिपुरा एसेट कैसे CSR माने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे प्रोजेक्ट जमा रमानी सिनी ट्राइबल इंजिनियर सोसाइटी आमनी यागुलो टोटल सिनी 7000 एप्रुव बंखा एवं फर्स्ट फेज ओवर 5000 नि तो सैंक्शन बखा 5000 नि बिसिंगनो 3000 प्लस कमप्लीट ना थांगोन एवं आगामी दिनाव तै बाकी प्रोजेक्ट रबो खाइजोंनाय ONGC-ni operation area na karate ko bon jaga ro bagna ro bagari ampi ro samong ko ta na ja ONGC ro khani ko ti project ro jama re jate to ताबुक जराती कथा आमो क्रिको मोटामोटी सिनी को एकटा ब्लॉक ऑलरेडी कवर खाइ तंगो जों आमने आगे बो जों विभिन्न जागाबो जोंगो सिनी मानदाई ब्लॉक एरपरे के आयंगो पम्पी ब्लॉक থেকে শুরু খাই বিভিন্ন জায়গা তাও নেক্সট ফেজও সিনি কি করবুক টরবুক রগবো তঙ্গ বিভিন্ন জায়গা আগিবো जों বক্সনগর মির্জা থেকে শুরু খাই মংনি সারাউন্ডিংস ব্লক বাদে বিভিন্ন জায়গাবো जों মোটামোটি টেকআপ ফেজে তঙ্গ আমো ফেজ ওয়াইজ কিছু কিছু जों খাই তঙ্গ के एसारा सिनी आगिनो सिनी 1 डे 2 डे सैलरी रखाई कलेक्शन खाई न जों मोटामोटी 1200 बरक मतो जों निजिनि सिनी ट्राइबल इंजिनियर सोसाइटी থেকে न आबो একটা बहुत कतर कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी मामानी थ्रू CSR आमो जों कन्टिन्यूअस खाई जो तनु नाम काशा खुलम सिनि जे साथी सोनो केतै बान छावानि मुसुको जों तिनि अरो जे साहाय्य मामानि जे किसा जे सुमानि सोनो जे रमानि बनो आपेलाय ना के सिनि अरो जे गामिनसा सेमरा बाजार के युबि नगर पञ्चायत इनके सिनि के ब्लॉक खा केला आदि ब्लॉक इनके जे ताबुक सुनो र फाइनाय सिनि ONGC प्लस सिनि ST इंजिनियर बरनो आनफेलाय न पाइफाया जों अरो किसान मानि से खम हाइजे जों मामनि बेलाय खामाया आरो किसान या जोंनो गोबां मानि मासं जों जे सुया जों जे तांमैया जों जे तांबाय आजोनि जों खम हाइजे खाइफिननानै बाङो जों जे एसे इन्जिनियार संनो बांलायनो ते सिनि इन्जिनियार ONGC सारनो बांलायनो थांबाय मारो इसे सावनि मुसुनो के सिनि एरियाव ते बुसुनो हाइकरि करि रनो रुतुबै नायकुबै खाखिनि बेलायनो खाखा नायना साबागो के सिनि जे जोंनो खम हाइके सरकार नायख्लाय दंमोन बाय सरकार सासेया जोंनो जे ONGC कम्पानिनि